لله رب العالمين أمي الله سبحانه وتعالى تنامد من فنانينا فأمي تنانينا فكبو شيطانك الله في اللي معنا يركون تورم نالي على جون منون كان أولودي جون كان نيو ينادو منون فلي كدوكا كتا كايتي كان بغس روتي لمغولا مسامي نالي دي سنغلو إنك كالو لا كنتغي كلاكا دفالي كالو إنك كونو بركة كو تشامان أني هيري كو تشامان Ami shiriya k'a fɔ ale de ye masa kelen jɛɲɔgɔn tɛ min na a ka masaya la. Ami shiriya fana k'a fɔ an kuntigi Muhammad a n'an sɔrɔnali donba Ala ka jɔn don ani Ala ka ciden. An b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ka nɛɛma ni kisi caman jidiya k'a n'a sodungo sanumanw a n'a ka sahabaw minnu y'a dɛmɛ ka diinɛ jɔ ani maa o maa tuguru nɔfɛ fo ka taa se alikiyama don ma. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Ala ka jɔnw a k'a dɔn ni maa min y'i yɛrɛ ni sɛgɛn diɲɛ ɲɛnɛmaya in na ni Ala batuli ka tila k'i ni yɛrɛ i ni fereke ni yamaruya kow de labatuli balili ko n'olu toli ni y'i ni degun n'o ye k'o doni da i ni kun k'o kɔrɔ de ye o tigilama de ye fereke bɔ a yɛrɛ ni na alikiyama jɔ don. O tuma an k'an jija an ka sira Ala ɲɛ an ka tuubi ka segin an kɔ ka taa Ala ma i k'a dɔn an bɛ min na diɲɛ in kɔnɔ Ala b'a kalama. Aba fɔ an ye kuranɛ na ko ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ko tiɲɛ na ale ye fɛn minnu da a b'u dɔn wa ale de ye hinɛ masa ye ale de ye nɔgɔya masa ye. O tuma an k'a dɔn an kelen kelen an bɛ baara min na diɲɛ ɲɛnɛmaya la ko Alahu subhanahu wa ta'ala b'a kalama. O tuma nin ye hɛrɛ kalo de ye ka di Alakira mantow ma n'o de ye sunkalo in ye nafilajɔ caman kalo don sarakati boli caman kalo don sinji tuguli kalo don. Kalo de do Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko kalo in de kɔnɔ ale manto miskinaw bɛ ban pewu i bɛ miskina ɲini i ɲɛna sunkalo kɔnɔ a man kan ka ye i ɲɛna i bɛ yatimɛden ɲini i ɲɛna sunkalo in kɔnɔ a man kan ka ye i ɲɛna Alakira bɛ fɛ ka mun de fɔ silamɛw ka ɲɔgɔn hinɛ ni ɲɔgɔn magari minɛ kalo in kɔnɔna na o tuma na a bɛ k'i kɔnɔ setigi ni sentan ko a bɛɛ dama ka kan sunkalo in musakaw la. O tuma an k'a dɔn nin ye ɲɔgɔn ladumuni ni kalo de ye nin ye salamu dili ye ɲɔgɔn ma nin ye o kalo de ye nin ye kuranɛ kalanni kalo de ye nin ye baara ɲuman kɛli kalo de ye nin ye yɛrɛ kɔlɔsi kalo de ye ka bɔ tiɲɛniko ni kɔnikow fana ma n'o tɛ Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko kuma dɔw la a ko sunba ka ca a ko nka foyi t'a ye a ka sun na fo n'a kɛra a ye kɔngɔ gɛlɛn ni minɔgɔ gɛlɛn mun a k'o de y'a sara ye. Yali maa bɛ sun cogo di maa min balo ye mɔgɔw kɔrɔfɔli de ani namimɛya yalima i balo de ye mɔgɔw sogo dunni ye sun ye yalima o tigi bɛ sun o sun bɛ taa yɔrɔ jumɛn yalima maa bɛ seli cogo di maa min farisogo bɛ yɔrɔ dɔ la dusukun bɛ yɔrɔ dɔ la o tigi bɛ kan k'a fɔ k'a bɛ ka seli Ala ye yali o seli bɛ taa min. Iza kumta lis-salati fa ahdir qalbaka khashyata al-maqam ni wulila k'i jɔ i bɛ na seli Alahu subhanahu wa ta'ala ye i kan ka i dusukun hadar de Ala ɲɛsiran ka Ala ka haiba de bila i ɲɛkɔrɔ nka e bɛ n'i jɔ farisogo de bɛ lamaga kɛ dɔrɔn k'a fɔ Allahu akbar Allahu akbar nka e farisogo in de bɛ misiri kɔnɔ yali i farisogo de bɛ mihirabu kɔnɔ mais e yɛrɛ dusukun b'i ka butigi de kɔnɔ yala a b'i ka foro de la yala a b'i ka affaire de la yali o tigilama bɛ seli o seli in bɛ taa yɔrɔ jumɛn. O tuma na an k'a dɔn ko nin ye sarakati bɔ kalo de ye sarakati min fana n'i b'a bɔ ɲuman la n'o tɛ maa tɛ sarakati bɔ fiyewu maa min n'a y'a sɔrɔ ka kɛta bɛ bɔ haramu de la n'i bɛ tila k'a fɔ k'i b'o di Ala ma. Imam Shafi'i rahimahullah a delila ka son dɔ ye a bɛ ka tugu waritigi nɔfɛ k'i bolo don a kun k'a suɲɛ o nafolo kelen a tugura a nɔfɛ a tilala k'o nafolo in fana bɔ ka di delikɛla dɔ de ma. Imam Shafi'i rahimahullah a ko so in ma a ko n b'i ma ni Ala ye ne ye ye sisan i tugura cɛ nɔfɛ k'a ka nafolo suɲɛ ɲɛ b'i la tun i nan'o nafolo in de di Ala ma yali i ye nin kɛ ka da mun de kan a ko Ala ko de ko ɲuman sara ye baraji 10 de ye ale fɛ yen ko nka juguman tɛ sara foyi la f'a yɛrɛ ɲɔgɔn na a ko o tuma na ne ye nafolo in suɲɛni min kɛ o ye jurumu kelen de ye n y'a sarakatili min kɛ fi sabilillahi o ye baraji 10 de ye o tuma kelen de bɛ bɔ n ka baraji la ka juguman in jɔsi ka bɔ yen o tuma baraji 9 bɛ to n bolo. Imam Shafi rahimahullah a ko bal a k'i ye jurumu 2 de sɔrɔ a ko i ye nafolo suɲɛni min kɛ o ye haramu ye i tilala ka na fɛn nɔgɔlen di Ala ma a k'o fana ye haramu de sabu Allah subhanahu wa ta'ala a y'a fɔ an ye k'a jɛya kuranɛ kɔnɔ a ko ale ka sani et puis ale tɛ foyi fɛ fo fɛn min ka sani o tuma min b'i bolo n'a ma sani kan'a di Ala ma
n'o tɛ i bɛ dɔ de fara i kungo kan tabutigi b'a fɔ a ko maa min b'a fɔ i bɛ sarakati bɔ nka k'a sɔrɔ i bolo bɛ min na ka sɔrɔ in bɔ o kɔnɔ o ye haramu ye a ko o tigilama misali b'i n'a fɔ maa min bɛ ka fini bugubugu maa wɛrɛ lankolon na k'a yɛrɛ lawura to kɛnɛ ma o tuma ye min ye hakilitigi ye i jija fɛn min bɛ se ka kunnama timiya i k'i jija o baara kɛli la yanni i si banni cɛ kunnama bɛ timiya ni mun de ye o de ye jɔn ka tuubi ye ka segin kɔ ka taa Alahu subhanahu wa ta'ala maa de bɛ se ka kɛ ala jugu ye mais ala tɛ adamaden jugu ye dɛ ala ye adamaden da foroba de la a farajɛ n'a farafin a silamɛ n'a kafiri a y'a bɛɛ wele de a ko walakad karramna bani adam ne ye adamaden da de k'a bonya wa hamalnahum fil barri wal bahri wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ni adamaden da k'a bonya de k'a ta gere ka k'a ta ba kɔnɔ ka adamaden bonya fɛn caman ye minnu da adamaden bɛ bonya fo ka taa tɛmɛ mɛlɛkɛ kan o minnu n'olu dalen don ɲuman dɔrɔn de kɛli kama o tɛ juguman kɛ mais adamaden bɛ se ka ala sago kɛ fo ala b'i daraja kɔrɔta ka tɛmɛ mɛlɛkɛw ta o tuma na maa de bɛ se ka ban ala la mais ala tɛ ban mɔgɔ la n'i dun fana ma ban ala la o tuma tuubi kalo de filɛ i kɔrɔ n'o de ye sunkalo ye i ka jurumu mana bonya cogo o cogo tuubi i ka nimisa i k'i fosi ka bɔ a la i ka segin Alahu subhanahu wa ta'ala ma ala de ye ŋaniyaw dɔnbaa ye i ka ɲɛ mɔgɔw ma fana ye komi i n'a fɔ u ɲɛna ala ɲɛnen ma cogo min na Alahu subhanahu wa ta'ala a ka kira b'a fɔ an ye a ko ni maa min ye sunba dɔ sun tigɛ ni nafolo saniman de ye min jɛlen don halal don tayibu don nin kalo in kɔnɔna na ko o bɛ kɛ jurumu yafa ye o tigilama ye ko wa a b'a tigi kan kɔrɔnya fana ka bɔ tasuma donni ma ko wa ni maa min ye sunba dɔ lamɛn hali n'a kɛra jisuma de ye ko Alahu subhanahu wa ta'ala b'o tigi lamɛn sallallahu alaihi wa sallam a ko a hawudu la minɔgɔ t'a minɛ min kɔ fo ka taa don alijinɛ kɔnɔ nin sirilen don hali ni sera ka ji bɔliniɲɛ kelen de soli k'a di sunbaga dɔ ma ala kama k'a min n'o ye k'a sun tigɛ a dɔn ko o bɔliniɲɛ kelen in pe ko ala bɛ se ka fonisereya i ma k'o de kɛ k'i don alijinɛ na o tuma an k'a dɔn nin ye ɲuman kɛli kalo de ye kana jɔn ɲuman fana na k'a fɔ n'i ye nin fɛn in de di o de baraji ka bon mais n'i ye nin di baraji t'o la ala kira ko wala tahqiranna bi ma'rufin walaw an talqa akaka bi wajhin taliq a ko kana jɔn ɲuman kɛli la fiyewu hali ni balima silamɛ bɛnna mugan t'i bolo ka d'a ma n'a ko salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ni nisɔndiya ye fo a k'a dɔn jɔn la ne juguya tɛ karisa kɔnɔ o bɛ dɔn ɲɛda fɛ a ko ni se kɛra o dɔrɔn kɛli ye a k'o kɛ ala b'a sɛbɛn i ye o ye sarakati dɔ ma an k'an jija an ka ɲumanw kɛ nin kalo in kɔnɔna na ala ye sunkalo in suganti de k'a kɛ hinɛ ye ka di ala kira mantow ma ko wa ni maa min ye ɲuman kɛ kalo in kɔnɔ o y'o tigi kan hɔrɔnyani ye ka bɔ tasuma donni ma ala kira sallallahu alaihi wa sallam a b'a fɔ an ye hadisa la a ko nawmu saim ibada a ko sunbatɔ ni kɔngɔ y'a lafu a bɛ farifaga min kɛ n'a bɛ da ka sunɔgɔ ko fo ka taa ɲɛ yɛlɛ ala bɛ k'a sɛbɛn k'a fɔ a bɛ batu de a ko wasamtuhu tasbih ko wa kuma mana dɛsɛ k'a kɛ kuma nege t'a la a bɛ da denni min kɛ ka da mɔsɔn da kasa bɔlen ko fo ka taa fɔ a sun tigɛra ala bɛ k'a sɛbɛn k'a bɛ subhanallahi fɔ de la ko wa amaluhu mudaf ko wa a bɛ baara fɛn o fɛn kɛ n'o de ye sunbaga ye kalo in kɔnɔna na ko a baara bɛɛ minɛnen don ale Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ a ko wa du'a'uhu mustajab ko wa a bɛ ala wele min fana kɛ kalo in kɔnɔ ko ale ala bɛ sɔn k'a lamɛn y'a dɔn ala wele an k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ ala bolo ni jɔn bɛ ala wele a nɔfɛ n'i y'a sɔrɔ alhamdulilayi n'i m'a sɔrɔ a kana kɛ ko a mago dɔ de bɛ ala ye ko ala y'i jɛ ka tɛmɛ o kan ala ye kan dɔ de fɔ an ye a ka kiraw nɛnkun kan tuma min na n'u ye ala kira ɲininka sallallahu alaihi wa sallam i ka ala an b'i ɲininka a yɔrɔ ka jan de an ka pɛrɛn k'a wele wa ubiyɛn a yɔrɔ ka surun de wa an ka a wele an da jukɔrɔ de ala ye wahayi jug'a ko wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi a ko ni n ka jɔnw ye ɲininka n ko la a f'u ye ko ne b'u kɛrɛfɛ de n ka surun la kojugu ko n bɛ weleba fana ka wele jaabi n'a ye n wele n b'a jaabi walakin bi shart falyastajibu li wal yu'minu bi u fɔlɔ ne de fɔlɔ y'u wele a ye nin kɛ a kana nin kɛ ne de y'o wele da ka kiraw ci u ma u kan jaabi fɔlɔ o tuma n bɛ sɔrɔ k'u jaabi o tuma an k'a dɔn ko ala wele do o jaabi sharti belebele dɔ ye fɛn dɔ ka k'i la i ka se k'a to ala kama fɛn dɔ ka fɔ i ma i ka se k'a to ala kama
fɛn dɔ nafa b'i ye ka se ka ja kɔ ala kama o ye kelen ye ka ala ka wele dɔ jaabi o tigilama a ka ca ala fɛ ni bɔ kɛr'i fana kama ni tɔɔrɔw ni gɛlɛyaw ye n'i ye ala wele a ka ca ala fɛ ala b'i ka wele jaabi o tuma an k'an jija o kun ka sɔrɔ an ni ala cɛ jango sunkalo min ni ala y'o kɛ hinɛ ye ka taa ma alakira sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ a bɛ lakali anas de b'a lakali anas ibn malik a ko a y'a mɛn alakira la sallallahu alaihi wasallam hadisul qudsi la hadisa minnu ni jibrila bɛ jiginna wahayu ye mɛ kuranɛ tɛ a b'a fɔ o la a ko adamaden a ko e ma ne wele kuma si k'i jigi da ne kan fo k'a sɔrɔ ne ala bɛ yafa ye n'i ye kuranɛ la ala subhanahu wa ta'ala a bɛ nin wele dakan kelen ɲɛsin alakira mantow ma a ko qul li ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Muhammad a fɔ n ka jɔnw ye k'u ka n'u jigi tigɛ ne ala ka hinɛ na an fɛn o fɛn bɛ yen an ye dɔ kɛ min man di ala ye an ye dɔ fɔ min man di ala ye belebele b'a la fitinin b'a la juguman b'a la nɔgɔman b'a la dɔ kɛra i kelen ni ala dɔ kɛra jama cɛ la a ko nka Muhammadu nin bɛɛ kɔfɛ a f'u ye dɛ ko ne k'u ka n'u jigi tigɛ ne ala ka hinɛ na ko ne ala bɛ jurumu bɛɛ yafa o tuma ala tɛ jurumu min yafa jɔn ye o ye jɔn yɛrɛ ye yɛrɛ bonya kɛ i ma se ka ala yafa deli jurumu min na ala b'o de yafa ala t'o de yafa madama ni nimisara i ka kɛta la ka segin kɔ ka taa ala ma jurumu in tɛ mago dɔ sa ala ye k'a yɛlɛma ka kɛ baraji ye ka d'e ma o fana tɛ mago ɲɛ ala ye o tuma ala ko ale de ye funisere masa ye a ko wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum kani miiri foyi la hɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ n'a wagande caman tɛ ne ala fɛ ko mɛ n b'a jigi hakɛ la hakɛ min de ka di n'a ala ye o tuma k'i ka jurumu bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ baraji ye a tɛ foyi tiɲɛ ala ye o tuma n'o ma se ka kɛ o kɔrɔ ye e yɛrɛ de ma yafa deli ala fɛ o tuma an k'an jija an ka tuubi ka segin an kɔ ka taa ala ma nin kalo in na a ko adamaden ne ye ne wele k'i jigi da ne kan waati o waati a ko ne bɛ i ka jurumu yafa n t'i jigi tigɛ a ko adamaden a ko hali n'i ka jurumu ye sankolo firi girinya hakɛ de bɔ n'i tilala k'a dɔn ko yafabaga wɛrɛ taara ne ala de kɔ ka ne yafa deli a ko i n'a sɔrɔ ne ye jurumu in bɛɛ lajɛlen yafa a ko adamaden a ko n'i nana ne ma alikiyama jɔ don ni dugukolo firi girinya hakɛ de ye jurumu na i ye ne bɛnɲɔgɔnya k'a sɔrɔ i tɛ ka foyi bato ka fara ne ala kan ko ne na dugukolo firi girinya hakɛ yɛlɛma k'a kɛ baraji ye k'a di o tuma ala subhanahu wa ta'ala a bɛ kumakan dɔ ɲɛsin a ma tugun a ko walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum a ko maa minnu n'u ye juguman kɛ yalima u yɛrɛkun tɔɲɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye i ye jurumu min kɛ lahara jahanama e de bɛna taa don a la a ko n'i kɛra o kɛbaa ye zakarullaha u nan'u miiri ala la fastaghfaru li zunubihim k'u ka jurumu yafa deli a ko wa man yaghfiru zunuba illa Allah a ko yɛlɛ n bɛ aw ɲininka jɔn de bɛ se ka jurumu yafa ni ala tɛ ko walam yusirru ala ma fa'alu u kɛlen kɔ ka yafa deli u ka jurumu na u tɛ segin ka du min u ka kɛta kɔrɔ in ko wahum ya'lamuna k'a sɔrɔ u b'a dɔn hadamaden i b'a ye i bɛ ko kɛ k'a fɔ ala yafa ma i bɛ tila ka segin o ko kelen ka tile kɔnɔ siɲɛ 100 ka ala yafa deli siɲɛ 100 ala b'a yafa mun bɛ se k'i segin a kan dɔnbaliya ni setanɛ seli nin na mais ala n b'a dɔn nin man di ye ma ɲinɛ ma fili n ka dɔnni ma dɛsɛ a ma mais n b'a kɛ piyan wallahi n'o bɛnna ɲɛsin ma o de bɛ bɛn i ka jahanama kɔnɔ don sinon an ka jurumu tɛ foyi tiɲɛ ala ye o tuma a ko walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun u tɛna du min u ka kɛta in kan fana k'a sɔrɔ u b'a dɔn i bɛ se ka juguman dɔn k'a kɛ ka nimisa a la kɔfɛ i bɛ ɲinɛ tun setanɛ b'i ɲɔni ka bin o ko kelen kɔnɔ ala ko yafaba wɛrɛ t'ale la ni ale tɛ n'a y'i k'i dama kasi i ka yafa deli ale ala de b'a yafa a ko ulaika jazaohum maghfira a ko maa minnu b'o kɛ olu tigilamaw sara ye ala ka yafa de min rabbihim ka b'u ma yɔrɔ wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar ani nakɔ foro kɔɲɔw bɛ boli min kɔrɔ khalidina fiha u dumini a kɔrɔ ko wa ni'ma ajrul amilin ko fɛnba ye baarakɛlaw ka sara nɛma o tuma an k'a dɔn ala ka jɔ ala subhanahu wa ta'ala a b'an yamaruya ni ɲɔgɔn dɛmɛ de ye ɲuman ni ala ye siran ye baaraw la ani sinjiw tuguli ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko almu'min akhul mu'min la yazlimu wa la yuslim a ko mu'min ni mu'min ye balima kelen de ye a ko a t'a tɔɲɔ wa a t'a labila fana tiɲɛ kan ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ka sahabi min bɛ yen n'o bɛ wele ko Mus'ab bin Umair n'a tora Uhudu kɛlɛ la ka kɛ seedu su a sa don
ala kira kale de kuna ko wa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila ako cebe mu'minuna minhum sara udala kaka wa mughbula fana minhum be sayam makon udala kaka kuti fale chugushila o Musa badru kenena balma ke nyinema minene be islamé do bulu atemento ko ansaru ima ako min fili bula tege sirika jija bay nafulu tigi de abina nafulu saraka alabla Musa balma ke kama ko yeli ni e ka konnanje ya kande ka nyeshi ne mabi ne mi badi ako flemi mbolo ka siribi wallahi o de ne badi ka teme kan utma islamé de fakile bakile hal na tashiya kile ya ta dugu kile ya ta kangilin fo ati couleur kile aw de fakile bakile parce que ala ko de wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ay ñogo min ala ka juru kelen la akana farafara o juru kele imma aka ke qur'ane mufassiru do ka folla ou bien aka ke kalmatu tawhid utma madama nan sera ka ñogo min ka ñogo deme o kan ala ka here fana te potike jona du kulu sanfe abada utma nganji janga tubi kata ala maka kon nimisa do nye do min nimisa te magun ala kira ya foka je ko lahara do nimisa ba do ni nyumankela be nimisa chugo mi jugumankela fana be nimisa odu nyumankela ka nimisa e jume o ba nata hal ne nyuma min ke na sara bolen fle ka dia hal ne tunga doke ka faraka jugumankela fana ka nimisa e jume o be mone de hal ne tunga ke ala sara mine bay otuma ye nyumanke be nimisa ye jugumanke be nimisa me nimisa do de kafsa ni doye anga jija anga nimisa ka kede anga mone anga do fara anga nyumanka wala sa do ka fara anga aljine soka mais an fleta chugo mina ka ala ko weleda nandala ne ka suranga lisanul hali ba fongo nyongoya o tigila mawde ma bonene unyide islamé dine ti foye ko nanje anga tien fo nyogonye dine na ka dine tien don o de herebe lameni kala na foba be ni islamé o kala halal lajebi o kal lisanul qawli lisanul hali fole no nyogongo ambe ko anye islamé ambe ko anye mu'minu ya ambe ko ambe silambi shami jagabo ambe hiji meni yanga keta ulaje bi tasoro onanga fota cheka jay ko jege jalani baji odlala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aba fo hadisa mi ni abbasi de balla kalinu ala krabina ko ako yujawu bi rijalin min ummati summa yukhaz bi rijalin min ashabi zat al-yamin wa zat al-shimal ako nabi ken nine manton dowe alkiyama jodo mineni be klaka na ken manto do fana na nga sahaba wala kini ni numa bela jele fe fa qulu ashabi akwale kirabina fo yorola antiki ala nene jenyon ye nene kam ko ye ne mantum akwale bo wele dak mamna fa yuqalu lam yazalu murtaddin ala aqabihim munzu faraktahum ko wele da babe wele da ba fo muhammad wallahi ka sahaba we nunun dowe immantum ye nunun dowe islamé otundo ko nga kamine nyetugula ka bucela ku ye murtide buluda fo kana sebi akofa aqulu kama qala al-abd salih isa ibn maryam akot mana isa ibn maryam jalakilin kan yininga ala fe aka mogo wiya keli minke ala din ni isa bin afo ne ala netun shere uchela kanetu uchela me kuma mi ala ni ne fatu ka bucela ere ala de tun koloshi bay utma ala kra ko akwale fana bena isa ka kuma nyon fo ala yodo ko kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ko netu ye shere uchela wallahi ntiga ala kasoro nebu uchela utumbe ala kilibantiya de ka mamurdi buluda ko falama tawaffaitani kuma mina ne ala ne fatu ka bu uchela kunta anta raqib alaihim e ala yarede yu koloshi bay ko wa anta ala kulli shay'in shahid wa e ala de fem be shiri bi mana abekere ala de nyena abefore ala de nyena ko kuma in labana ko in tu'azzibuhum nibu nyangata fa innahum ibaduk ikadi ka jawnibu wallahi ala kira dama kira mi na nyogonte soro manto mbulu fiu kiro be ni kuma mi fo ni kuma siya ku yerele in tu'azzibuhum fa'azzibuhum o de cleaning nibu nyangata mela ako fa in tu'azzibuhum fa innahum ibadu ala nibu nyangata e ala ko ninga jonde du hali kuma fo ci ko jalaki tigi ne ala cha fo baka ibo ka hine kuma in tu'azzibuhum nibu nyangata ala unyangata walla fa innahum ibadu e ko ninga jonde du wa in taghfir lahum ngani ya fa umma fa innaka antal azizul hakim ikado e ala de se masaye wele ka kiri betlini
utma nganji janga ke maude ma minun surnal dun kadi kirabu ala kira ko hadisa la aka sahaba ma ako ala sugantili ke de ne ka nyenata alkiyama jodo abe manton tla flaye ka tlanche bedo aljine na nyiringali tala o ka keta tele fota tele ako ani ka surnal dun nema nga jon surnal don ale ni jonche aka songa surnal dum ako sahaba ma ako ne surnal don deta ako parce que o de be wasake ala ko ama qur'ane kono wala sawfa yutika rabbuka fatarda ameo me muhammad ala bin son foki je ako lan arda wa wahid min ummati fi nar natna je abada kam manton kilinto tasmana utma minu nyo manton ko fole nganji janga na ke kira in lamalo ya bay ere de be doke nyumana ni ka keta mi bo flini nyine ni dombali kama kira jokadi ka ala surnal do edi me jide ka ala kota kana ke ala mba don ni mande wamba jurumu don me ala kadne de mba ke wanti ya fadi wallahi no bena fen o fema o fen de bebe ijana makono duma note an fa adam alayhi salam ani shaytani ala ko shaytani masudi ka adam ay akonte ako adam makana jiri de ndo aya dun ni flabe ala so me mune valeur di adam ma ni ala ba tanu ka klaka ka kiraya message dama ka adam dia civilisation fondation di ale dema parce que ko fatalaqa adam min rabbih kalimatun fataba alayhi ay puma kaunde nyeshin adaba masama ka yafa nyina fe ala yi aka yafa me wa kuma kan ala de yo ilhamu fana douala akale yafa dilinu utma amba don madama ni jon yi yere don jalaki tigi ki dama kashikata alama inyanga talite foi de nye ala yi utma nganjija ya rabbi kalo ngono ka ndama kashika nga jurumu yafa ala ko onno yani afamo yeli nyuma ala ko onno yani bi jehi nabi sallallahu alayhi wa sallam ونقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عمن بلادنا وعمنا في عقر ديارنا وربي أولادنا واهد نساءنا وولي أمورنا خيارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا عند الضيق واليسار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله